Trip Surabaya, Madura 6 hari 5 malam. Halo teman Noti, salam sehat bahagia selalu buat teman-teman Noti yang ada di mana saja. Kali ini Backpacker Noti akan membawa teman Noti liburan ke kota Surabaya dan Pulau Madura selama 6 hari 5 malam. Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang memiliki banyak tempat menarik untuk menjadi destinasi liburan teman Noti. Ada wisata pantai, laut, tempat-tempat spot foto keren hingga museum, serta gedung-gedung pencakar langit. Sebagai salah satu kota metropolitan setelah Jakarta, berbagai hal mewah, mahal dan murah juga gampang dijumpai di kota Surabaya yang dijuluki sebagai kota pahlawan. Sangat menarik untuk menjelajahi kota Surabaya, yang menyimpan segudang tempat wisata yang menawarkan edukasi, dan tentu saja hiburan serta kuliner. Maka enggak heran kalau kota Surabaya menjadi tempat favorit wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Selain kota Surabaya, teman Noti bisa juga mengunjungi Pulau Madura yang nggak terlalu jauh dari kota Surabaya. Apalagi sekarang sudah ada jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Di Pulau Madura, teman Noti bisa berkeliling ke berbagai destinasi wisata yang sangat keren-keren. Hari pertama, teman Noti bisa tiba pagi hari di kota Surabaya sekitar jam 7 pagi. Teman Noti bisa naik pesawat terbang, kereta api, bus maupun mobil pribadi. Bila naik pesawat terbang, teman Noti akan mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dengan jarak tempuh lebih kurang 40 menit untuk tiba di hotel. Bila teman Noti naik kereta api menuju kota Surabaya, maka akan berhenti di Stasiun Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar Turi dan Stasiun Wonokromo. Untuk teman Noti yang naik bus bisa turun di Terminal Purabaya Bungur Asih, Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Kenjeran, tapi umumnya di Terminal Purabaya Bungur Asih. Teman Noti bisa langsung menuju hotel untuk menitipkan koper, di Hotel Ibis Budget Surabaya Diponegoro, yang berada di Jalan Raya Diponegoro nomor 183 Darmo, Kecamatan Wonokromo. Hotel Ibis Budget per malam sekitar Rp350.000 adalah hotel bintang 2 dan sudah termasuk sarapan pagi. Hotel Ibis terletak di tengah kota Surabaya. Teman Noti juga bisa menginap di Kokoon Hotel dekat Chinatown. Selesai menitipkan koper, mari teman Noti sarapan terlebih dahulu di rumah makan Loving Life Vegetarian Restaurant dekat hotel supaya ada tenaga untuk mengeksplor kota Surabaya. Selesai sarapan, kita menuju ke Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Monumen Tugu Pahlawan merupakan wujud penghormatan kepada pejuang khususnya di kota Surabaya yang meninggal demi bertaruh nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di Museum 10 November teman Noti bisa menyaksikan video mengenai sejarah Surabaya. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematicus.
but we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. Keluar dari Museum 10 November, mari teman Noti istirahat dan makan siang terlebih dahulu di Pasar Turi, yaitu nasi bebek Tugu Pahlawan. Sudah kenyang makan siangnya, teman Noti bisa berkunjung ke Museum Kapal Selam. Monumen kapal selam sebenarnya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410, salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet pada tahun 1952. Kapal selam ini pernah dilibatkan dalam pertempuran di Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat sekarang Papua dari pendudukan Belanda. Kapal selam ini dibawa ke darat untuk memperingati keberanian para pahlawan Indonesia. Selain melihat interior kapal selam, teman Noti juga bisa menonton film singkat tentang peristiwa peperangan yang terjadi di Laut Aru. Teman Noti juga akan ditemani oleh seorang pemandu lokal yang terdapat di sana. Ada cerita menarik di balik hadirnya monumen kapal selam ini. Di saat malam hari, yaitu Bapak Derajat Budianto yang merupakan mantan KKM KRI Pasopati 410 dan juga mantan KKM KRI Cakra 401, bermimpi diperintahkan oleh KSAL pada waktu itu untuk membawa kapal selam ini melayari Kali Mas. Ternyata mimpi itu menjadi kenyataan, beliau ditugaskan untuk memajang kapal selam tersebut untuk dijadikan museum. Caranya dengan memotong kapal selam ini menjadi beberapa potong bagian, supaya gampang diangkut ke darat lalu untuk dirangkai dan disambung kembali menjadi kapal selam yang utuh. Taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Teman Noti bisa melanjutkan ke destinasi berikut, yaitu Museum Haji Umar Said Cokroaminoto. Namun info yang Noti terima masih tutup untuk sementara waktu dan teman Noti bisa menegeceknya terlebih dahulu. Jadi teman Noti bisa ke Gereja Katolik Hati Kudus atau ke mall terdekat, yaitu Mall Plaza Surabaya, Grand City Mall, WTC Surabaya dan mall-mall lainnya. Sekitar jam 3 sore dari mall, teman Noti bisa kembali ke hotel untuk check-in dan beristirahat sampai jam 5 sore. Sore hari teman Noti bisa pergi ke alun-alun kota Surabaya. Tetapi alun-alun Surabaya berbeda dengan alun-alun di kota lain, sebab bukan hanya berada di area terbuka namun juga berada di area indoor. Area indoor ini berada di bawah tanah, atau basement alun-alun. Di sini teman Noti bisa menikmati alun-alun di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Di luar ruangan, teman Noti bisa menikmati keindahan taman yang tertata rapi dengan tanaman hijaunya. Sementara di dalam ruangan, terdapat berbagai pameran galeri seni, pameran produk UMKM yang dapat langsung dibeli oleh teman Noti dan wisatawan. Puas berkeliling dan menikmati indahnya alun-alun kota Surabaya, perut Noti perlu diisi sebelum kembali ke hotel.
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own. Teman Noti bisa makan malam di mie ayam Bu Nur dekat alun-alun. Selesai makan, teman Noti bisa kembali ke hotel untuk istirahat dan tidur. Hari kedua, bangun tidur, mandi dan sarapan terlebih dahulu di hotel. Kemudian teman Noti bisa menuju tempat wisata yaitu Kenjeran Park. Perjalanan ke sana lebih kurang setengah jam saja. Dari Kenjeran Park, teman Noti bisa jalan kaki ke Kelenteng Sanggar Agung dan mampir sebentar ke patung Buddha 4 wajah. Wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Kemudian berjalan kaki sekitar 15 menit menuju Pagoda Tianti. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Istirahat dan bermain air di Atlantis Land Kenjeran Water Park. Feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give Puas bermain air, teman Noti bisa mengunjungi Blockbuster Museum dengan jarak tempuh 10 menit naik kendaraan karena jalan kaki cukup jauh. Blockbuster Museum adalah sebuah museum bertema superhero. Di ruangan ini teman Noti bisa melihat figur animasi seperti dari karakter Disney dan Pixar, cocok buat teman Noti penggemar film kartun.
Bahkan karakter-karakter MCU, Marvel Cinematic Universe dibeli secara langsung dari pihak Marvel, dan bukan hanya figur yang berukuran kecil, tetapi juga ada patung-patung tokoh film seukuran orang asli, seperti Captain America dan Iron Man. Jadi teman Noti bisa melihat-lihat koleksi dan benda-benda superhero dari seluruh dunia. Museum superhero sudah puas kita jelajahi, saatnya teman Noti bisa menuju ke Kelenteng Hong Tik Hian yang merupakan kelenteng tertua di kota Surabaya. Kelenteng ini konon dibangun oleh pasukan Tartar di zaman Kubilai Khan di awal kerajaan Majapahit. Kelenteng Hong Tik Hian berdiri di kawasan Pecinan Surabaya dan kelenteng ini sudah berdiri ratusan tahun lamanya. Kelenteng Hong Tik Hian terletak di Jalan Dukuh, Surabaya Utara. Lokasi kelenteng ini tidak jauh ke arah timur dari kawasan legendaris di Surabaya yakni Jembatan Merah. Letaknya yang berada di Jalan Dukuh membuat masyarakat sekitar mengenal kelenteng ini dengan sebutan Kelenteng Dukuh. Sore hari teman Noti bisa pergi ke Chinatown Surabaya dan juga terkenal dengan Kia-Kia. Kia-Kia Surabaya adalah tempat yang dulunya ramai sebagai pasar malam, di mana sepanjang Jalan Kembang Jepun kawasan Pecinan kota Surabaya, ini berjejer kios-kios yang menjual berbagai macam makanan baik masakan Tionghoa, makanan khas Surabaya maupun makanan lainnya. Kata Kia-Kia diambil dari salah satu dialek bahasa Tionghoa yang berarti jalan-jalan. Teman Noti juga bisa melihat bangunan eksotis yang memiliki nilai sejarah tinggi, terutama terkait keberadaan orang-orang China dan kota Surabaya di masa silam. Kawasan ini menjadi saksi peradaban masyarakat orang Tionghoa di masa pemerintahan kolonial Belanda. Banyak tempat bersejarah di kawasan ini hingga sekarang masih berdiri kokoh. Selesai menikmati kuliner di Chinatown Kia-Kia, teman Noti bisa kembali ke hotel buat istirahat, sebab besok pagi kita akan ke Pulau Madura. Hari ketiga. Bangun lebih awal jam 5 pagi, jangan lupa buat mandi lalu bersiap-siap untuk check out dari hotel sebab teman Noti akan pindah hotel dan menginap 2 malam di Pulau Madura. Untuk menuju ke Pulau Madura teman Noti bisa menggunakan mobil pribadi maupun mobil sewaan, lalu kita berangkat ke Pulau Madura melalui Jembatan Suramadu. Perjalanan lebih kurang 1 jam bila tidak ada gangguan seperti macet. Wisata pertama di Pulau Madura adalah wisata Bukit Jadih, merupakan pegunungan kapur, di mana pegunungan kapur ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber ekonomi. Penduduk menambang kapur untuk mendapat uang demi menghidupi keluarganya. Seiring perkembangan teknologi dan informasi yang maju pesat membuat penambangan kapur yang saat ini populer dikunjungi wisatawan, yang semakin hari semakin ramai dikunjungi wisatawan. Tetapi rutinitas penambangan kapur masih terus berjalan bersamaan dengan itu, Bukit Kapur ini telah menjadi salah satu destinasi wisata fotogenik yang diminati banyak wisatawan. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't. Di dekat Bukit Jadih ada pemandian kolam renang Gua Pote yang berarti Gua Putih. Pemandian kolam renang Gua Pote memiliki air kolam yang sangat jernih berwarna kebiru-biruan, dipadu dengan tebing-tebing dinding Bukit Kapur membuat pemandangan tambah menarik dan cantik. Air di pemandian Gua Pot ini berasal dari mata air yang muncul ke permukaan sehingga dijadikan tempat pemandian. Kolam pemandian Gua Pote memiliki beragam ukuran kedalaman jadi perlu hati-hati,
Di samping kolam renang juga ada seluncuran yang bisa teman Noti gunakan untuk menambah keseruan berendam di Gua Pote. Kita lanjut ke tempat wisata berikutnya yaitu Pantai Pasir Telangoh dengan jarak tempuh sekitar 2 jam lebih. Teman Noti bisa makan di perjalanan untuk menghemat waktu dengan membeli makanan di rumah makan Bebek Sinjai Madura untuk bekal makan siang. Deruan ombak dari laut menghempas ke bibir pantai berpasir putih sepanjang 2 km menjadikan pemandangan yang sangat menarik bagi teman Noti. Di pantai ini, teman Noti bisa bermain pasir, berenang di pantai dan mengendarai motor ATV. Pantai Telongah kini menjadi wahana wisata baru di Madura, di mana pantainya berpasir putih menjadi daya tarik bagi wisatawan. Teman Noti juga bisa menikmati aneka kuliner, lebih kurang ada sekitar 30 kedai warung makanan dan minuman. Sudah jam 2 siang, teman Noti bisa melanjutkan ke wisata Kampung Pasir yang cukup jauh, dengan waktu tempuh 3 jam perjalanan. Tiba di Kampung Pasir di Sumeneb, di mana masyarakat di sana mempunyai kebiasaan unik yaitu terbiasa tidur di atas kasur pasir. Kebiasaan ini sudah ada sejak zaman dahulu yang dilakukan secara turun-temurun. Tepatnya ada di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumeneb, Madura. Waktu sudah menjelang malam, teman Noti bisa menginap di Hotel Capital O 91166 El Malik di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 9, lingkungan Delama Pajagalan Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Karena masih ada waktu di malam hari, teman Noti bisa berjalan-jalan di sekitar hotel untuk menikmati suasana di Pulau Madura dan untuk makan malam bisa memesan lewat aplikasi online seperti Bebek Sinjai Madura atau yang lainnya. Hari keempat, bangun pagi jam 6 pagi lalu mandi dan sarapan kemudian siap-siap check out. Hari ini teman Noti bisa pergi ke Eduwisata Garam. Teman Noti bisa melihat teknik dan cara membuat garam dari awal sampai akhir. Teman Noti juga bisa langsung melihat hasil produksi garam di sana. Lanjut ke wisata berikutnya yaitu wisata Selamat Pagi yang berlokasi di Barat 1, Lawangan Daya Pademawu Kabupaten Pamekasan. Di sana teman Noti bisa mencoba outbound arena, kolam renang, foto-foto, ada bukit cinta, dan berbagai wahana menariknya. Bila capek bisa duduk-duduk di gazebo atau saung dan teman Noti bisa makan dan minum di kafeteria. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Siang-siang kita pergi melihat api tak kunjung padam. Teman Noti bisa melihat keunikan dari api tak kunjung padam yaitu semburan api yang berasal dari bawah permukaan tanah atau perut bumi. Meskipun disiram air, apinya akan tetap menyala. Api abadi ini sudah sangat terkenal dan ramai dikunjungi wisatawan. Jam 2 siang teman Noti bisa lanjut ke Pantai Rindu.
Pantai Rindu bukanlah pantai, tapi adalah sebuah kafe yang terletak di tepi Laut Madura. Makanya kita pergi ke sana siang hari, kalau siang-siang ke pantai jadi gosong teman Noti. Jadi karena konsepnya berbentuk kafe yang dibangun di atas tepi laut menggunakan kayu jati yang kuat, sehingga mirip dengan dermaga rindu. Yang membedakan antara dermaga rindu dengan pantai rindu adalah bentuknya. Bila dermaga rindu berbentuk perahu yang sangat menarik dan baru pertama kali di Madura, sedangkan wisata pantai rindu lain lagi. Wisata ini memiliki bentuk bangunan menyerupai kafe. Teman Noti bisa berfoto dengan latar jembatan Suramadu di sore hari dan malam hari dengan lampu berkerlap-kerlip di atas jembatan Suramadu. Karena teman Noti akan berada di pantai rindu dari sore sampai malam hari. Selesai foto-foto dengan suasana malam hari, saatnya teman Noti berangkat ke rumah makan bebek Sinjai Madura sambil menuju ke hotel. Jadi selama di Pulau Madura, silakan puas-puaskan makan bebek Sinjai asli di sana. Teman Noti bila ingin kembali ke kota Surabaya juga boleh, tetapi Noti memilih besok pagi saja sebab masih ingin menikmati suasana Pulau Madura. Selesai makan, kita check-in di Hotel Veldan Syariah Guest House yang gak terlalu jauh. Abis itu acaranya bebas. Hari kelima, bangun pagi jam 6 pagi, sarapan dan siap-siap untuk check out dari hotel. Teman Noti bisa kembali ke kota Suramadu lewat jembatan Suramadu. Sampai di kota Surabaya, teman Noti bisa mampir ke Monumen Jalasveva Jayamahe. Makna dari Monumen Jalasveva Jayamahe adalah di Lautan Kita Jaya. Monumen ini diresmikan pada tahun 1995, menggambarkan sosok perwira TNI Angkatan Laut berpakaian dinas upacara lengkap, dengan pedang kehormatan menatap ke arah laut, siap menantang gelombang badai di samudera. Bangunan ini terdiri dari replika kapal bersejarah, foto-foto pimpinan Angkatan Laut dan benda-benda bersejarah Angkatan Laut. Selesai menjelajahi Monumen Jalasveva Jayamahe, teman Noti bisa bergeser ke sebelah pelabuhan terbaik di kota Surabaya, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak atau dikenal dengan Surabaya North Quay. Surabaya North Quay adalah terminal penumpang sehingga teman Noti bisa masuk dan melihat-lihatnya. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Sudah tahu kan bagusnya Surabaya North Quay? Mari kita lanjut ke House of Sampurna. House of Sampurna adalah museum kretek Indonesia milik keluarga Sampurna. Gedung ini berada di Jalan Taman Sampurna nomor 6. Bangunan ini punya Belanda yang bergaya Eropa dengan 4 pilar besar di gedung utama. Lalu gedung ini dibeli oleh Liem Seengti pendiri Sampurna dan dijadikan tempat pertama kali memproduksi rokok Sampurna. Akhirnya dijadikan sebagai museum. Teman Noti bisa menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah kretek Indonesia, tetapi teman Noti wajib membawa KTP sebagai syarat masuk ke museum. Teman Noti juga bisa berkeliling kota Surabaya secara gratis karena ada bus berwarna merah khusus mengantar teman Noti berkeliling kota Surabaya. Menikmati kopi di kafetaria, membeli souvenir khas Sampurna, melihat foto-foto sejarah tentang kretek Indonesia.
your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Makes sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Siang hari untuk mengisi perut bisa ke rumah makan di Sate Klopo Ondomohen Bu Asih di dekat sana. Selesai makan bisa jalan-jalan ke Mall Ciputra World Surabaya sambil menunggu waktu check-in. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. Bila sudah saatnya check-in, teman Noti bisa ke Hotel Ibis Budget Diponegoro lalu beristirahat. Sore hari bisa mengunjungi patung Suro dan Boyo lalu ke Surabaya Carnival Park. Surabaya Carnival Park adalah wahana bermain seperti pasar malam, permainan dan wahana yang sangat keren dan seru serta memicu adrenalin kita. Bukan hanya wahana permainan saja tetapi juga ada kuliner lezat dan berbelanja oleh-oleh maupun yang lainnya. Bila sudah puas, teman Noti yang ingin ke mall juga bisa atau mau kembali ke hotel buat istirahat juga boleh, jadi acaranya bebas. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Hari ke-6, hari terakhir di kota Surabaya. Kita nggak mau rugi jadi bangun lebih pagi untuk ke Taman Bungkul jalan-jalan sambil menikmati udara pagi di kota Surabaya. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Abis itu bisa ke Jalan Tunjungan untuk jalan-jalan pagi sekalian berolahraga. Teman Noti bisa melihat gedung-gedung tua juga, melihat daerah perdagangan yang berjejer ruko-ruko dan Jalan Tunjungan ini sudah seperti Jalan Malioboro yang ada di kota Yogyakarta. Mari mampir ke museum terakhir yaitu Museum De Javasche Bank. Teman Noti bisa melihat sejarah perkembangan mata uang di Indonesia dan tentang fungsi bank. Lalu jajan dan makan di Pasar Atom yang bisa teman Noti temui berbagai kuliner lezat. Selesai puas menikmati Pasar Atom, akhirnya kita kembali ke hotel buat mandi dan bersiap-siap untuk check out dan kembali ke kota kita masing-masing. Terima kasih buat teman Noti yang telah menyaksikan video hari ini. Semoga sehat bahagia selalu buat semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu di video road trip selanjutnya. Bila ada saran dan kritik yang membangun atau mau request kota road trip lainnya, silakan kasih komentar di bawah ini. Bye-bye. 'Cause I don't give a fuck what you say.